محمد رسول اللہ کے فرمان میں. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس کا علم حاصل کرو. اس کا علم کیسے پاؤ گے؟ کیسے حاصل ہوگا اس کا علم؟ ادھر ادھر سے سن کر کے نہیں. ان مدرسوں کو یونیورسٹی بناؤ. ان چھوٹے چھوٹے اداروں کو بڑے بڑے ادارے بناؤ اپنے پیسوں کے ذریعے. حکومتوں کے منہ نہ دیکھو, گورنمنٹ کے منہ نہ دیکھو, کیونکہ تم جس ملک میں رہتے ہو اس ملک میں اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. ان مدرسوں کو بلند کرنا پڑے گا. اور ان مدرسوں کے اندر صرف قرآن کا حفظ نہیں ہونا چاہیے. ان مدرسوں کے اندر صرف عربی نہیں پڑھانی چاہیے, عربی بھی پڑھاؤ. اس مدرسے کے اندر سنسکرت بھی پڑھاؤ. اس مدرسے کے اندر اتنے بڑے کالج بناؤ کہ یہاں پر میڈیکل کالج بھی مسلمانوں کا ہو, گرلز کالج بھی مسلمانوں کا. اپنی بیٹیوں کے لیے گرلز کالج بناؤ. اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ, اپنے مردوں کو, لڑکوں کو بھی پڑھاؤ, پردے کے ساتھ پڑھاؤ. گورنمنٹ کے ہاں یہ گورنمنٹ بے دین ہے, بے مذہب بے دین گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کسی مذہب کی کسی دین کی سپورٹ نہیں کرتی. ہمارا بھارت سیکولر ہے. اس حقیقت کو سمجھو. اس لیے تمہیں خود اپنے کندھوں پر اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. اپنی یونیورسٹیاں بناؤ. جھارکھنڈ کے لوگوں اور للمٹیا اور اس کے قرب و جوار کے لوگوں, تمہارے پاس اتنے برس سے تم یہاں رہتے ہو, مجھے بتاؤ کوئی لڑکیوں کا کالج تم نے بنایا؟ کیوں نہیں بنایا؟ اتنے زکوٰۃ, اتنے صدقات, ماشاءاللہ تبارک اللہ. اس قدر اللہ رب العزت نے کی راہوں میں اپنے وقت کی بھی قربانیاں آپ دے رہے ہیں, جسم کی بھی قربانیاں دے رہے ہیں, اور جیبوں کی بھی قربانیاں دے رہے ہیں. اور کہاں بیٹھے ہیں؟ ان گھاس پھوسوں پر بیٹھے ہیں. یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا. اے بہار اور یو پی اور بلکہ جھارکھنڈ اور بنگال کے لوگوں, عزت کرنا سیکھو. جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی اس قوم کی کوئی عزت نہیں ہوتی. یہاں پھوسوں پر تم, ان دھول اور مٹیوں پر تم بٹھا کر تم کیا 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 سکھانا؟ تم نے کیا عزت دی ہے؟ یہ ہمارے بھائی کھڑے ہیں, کاش ان کے لیے کرسیاں ہوتی تو یہ کرسیوں پہ بیٹھ جاتے. تمہاری مجلسوں میں کون آئے گا؟ کوئی پولیس آفیسر آئے گا؟ کوئی پڑھا لکھا کوالیفائڈ یونیورسٹی کا اسکالر آئے گا؟ کوئی ڈاکٹر آئے گا؟ پینٹ شرٹ پہننے والا کہاں بیٹھے گا؟ تم نے دھول اور مٹیوں کے اوپر بھی. یہی میں شروع میں کہنا چاہ رہا تھا. یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ میں جہاں جہاں بھی گیا اس سے بھی بدتر حالت دیکھے. میں نے اسی بہار کی دھرتی پر ایک جگہ میں اسی جگہ گیا, اللہ کی قسم ہے انتظام والے کاروں نے خالی زمین رکھی ہوئی تھی, وہاں کوئی اپنی طرف سے کوئی نہ گھاس اور نہ پھوس نہ فرش بچھایا ہوا تھا. میری مائیں بہنیں بھی ویسی ننگی زمین کے اوپر. کیا امتحان لے رہے ہو آپ؟ ان مسلمان بیچاروں کا امتحان لے دیا جا رہا ہے کہ دین کے لیے. ارے دین کے لیے ان کو کتنا ستاؤ گے؟ عزت کرو. کرسیاں لاؤ. 5,000 10,000 کرسیاں ہوتی تو آج یہ مجلس اور بھی لمبی ہوتی. بہن بیٹیوں کے لیے بھی کرسیاں, اور سب کے لیے عزت کے ساتھ چاروں طرف ماشاءاللہ تبارک اللہ بہترین حال ہوتے. یا بہترین اسی قناعت کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے, بہترین طریقے سے اس کو سجایا جا سکتا ہے. وہ تو کرتے تم انہیں یہاں بٹھا کے قرآن کی بھی توہین ہو رہی ہے, حدیث کی بھی توہین ہو رہی. میں جیا جوری کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں پورے بھارت کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. میں قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کلام کو عزت دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلام حدیث شریفہ ہیں, اس کی عزت دو. اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے, اس کی عزت کرو. اس کی عزت کرو گے تو تمہاری عزت ہوگی. دھول اور مٹیاں اب وہ دور نہیں رہے, وہ زمانے گئے. اب تو لوگ ٹیبلوں اور کرسیوں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے کہ نہیں کھاتے. غریب سے غریب آدمی بھی اس کے پیروں میں جوتے اور چپل ہوتے ہیں. ایک زمانے تھے کہ صرف امیروں کے پیروں میں جوتے چپل, اور ایک زمانہ نہیں, میاں 40 45 50 سال پہلے کی بات ہے, سب کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوا کرتے تھے. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے. الحمدللہ 10 روپے کے لیے کوئی منہ نہیں دیکھتا. پہلے زمانے میں دن بھر رات بھر کی کمائیوں میں 10 روپے بھی پا جاتے تو بہت ہو جاتا تھا. آج 10,000 بھی ہمارے لیے ناکافی ہوتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, اس لیے آئندہ جب بھی کوئی جلسہ ہو تو باقاعدے اس کے لیے پلاننگ کے ساتھ
मुनज़्ज़म तरीके से चारों तरफ कनातें लगा दी जाएं, कुर्सियां रख दी जाएं, बेहतरीन सोफे रखे जाएं, लोगों को दावत दी जाए, पुलिस वालों को भी, हुकूमत वालों को भी, मुसलमानों को भी, गैर मुस्लिमों को भी, क्योंकि हमारा दीन ये हमारे बाप का नहीं, ये अल्लाह का है। और जितने भी अल्लाह के बंदे हैं, चाहे वो कलमा पढ़ने वाले हों, चाहे वो बेकलिमा हों, ये अल्लाह का दीन सबके लिए है। और सबको सुनाओ, सबको बताओ, सबको ज्ञान दो कुरान का, सबको ज्ञान दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी सीरत का, और उसको बताओ। ये हमारा फरीज़ा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा मेरे अजीज़ों से, मैं अपने भाइयों से, कि साल 2 साल के अंदर हमारी बच्चियों के लिए एक कॉलेज होना चाहिए जहां बेहतरीन टीच करके वहां पर, और एक नहीं और भी कॉलेज धीरे धीरे कायम किए जाएं। मालदारों से मेरी दरख्वास्त है कि अपनी ज़मीनें वक्फ करी जाएं और उसके अंदर चाहे वो छप्पर के कॉलेज बनाए जाएं, ईंट और पत्थरों के ही सही बनाकर, और उसके अंदर बेहतरीन स्कॉलर्स लाए जाएं। लड़कों को भी यहीं पर तालीम दी जाए, उनके लिए मेडिकल कॉलेज कायम किए जाएं, लॉ कॉलेज कायम किए जाएं, उनके लिए अब ये जो है सीए के कॉलेज तो नहीं, उनके लिए तालीम का बंदोबस्त किया जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाएं, आईटी कॉलेज बनाए जाएं। ये तमाम सब कॉलेज बनाना हमारा काम है। किसी के सहारे मत रहो, अल्लाह का सहारा लो और मेहनत करो, मजदूरी करो, इल्म हासिल करने के लिए अपने पैसों को, अपनी जेबों को खोलो और अपने कायदीन और अपने रहनुमाओं के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़कर अपने कौम व मिल्लत को आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये दुनिया तुम्हारे कदमों पे झुकने के लिए मजबूर होगी इंशाअल्लाह तबारक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। पढ़ोगे, पढ़ाओगे, भारत को आगे ले जाने में योगदान करोगे, जाहिल न रहो। हमारा दीन इस्लाम हमें जाहिल नहीं देखना चाहता। एक एक बच्चे को पढ़ाओ। और मैं मदारिस के जिम्मेदारानों से भी कहूँगा, किसी के ऊपर भी आप अपने आप को छोटा मत समझो। किसी का भी बच्चा हो, उसको पढ़ाओ, उसको पढ़ाओ, भले उसके माँ बाप गरीब ही क्यों ना, वो बच्चा यतीम ही क्यों ना, वो शरारत ही क्यों ना करे, वो बदमाशी क्यों ना करे, न मारो उसे, न सताओ, प्यार दे करके उसे पढ़ाओ। वो कम से कम तुम्हारे मदरसे में शरीफ तो बनेगा, नमाजी तो बनेगा, कम से कम 5 वक्त की नमाज तो पढ़ रहा है वो। यही क्या कम है? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल है स्टेज पर उलमाए कराम थक चुके हैं, अब बहुत सारे मुंतज़िर भी हैं। इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए इस इल्म के ताल्लुक़ से इतनी बात, ये बेदारी मैंने पैदा की है। अज़ीज़ान गिरामी, इस नसीहत को अपने जहन व दिमाग में बिठाना कि बे इल्म न तमा खुदारा शनाख्त, कि जो बे इल्म होता है वो अल्लाह को कभी पहचान सकता। इसलिए उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल, जो बेइल्म होता है वो मुश्रिक करता है अल्लाह के साथ, और अल्लाह फरमाता है वो जानवर हैं, जानवरों से भी बदतर हैं। इसलिए इल्म के किले बनाओ, इल्म में आगे बढ़ो और अपने बच्चों को, और सुनो, कुरान 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 सबसे पहले। और इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, चाहे बूढ़े हो गए हो, कुरान पढ़ना नहीं जानते। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान का महीना आ रहा है, तमाम महीनों का सरदार आ रहा है। बड़ी खुशदिली से उसका इस्तकबाल करो, उसे वेलकम कहो, उसे स्वागतम कहो, मस्जिदों को साफ़ सुथरा करो, हम्मामात टॉयलेट्स को क्लीन करो, आईने की तरह बिल्कुल, कोई मैल कुचैल नहीं होनी चाहिए। और गांव के लोगों अगर खादिम नहीं रख सकते तो माओ बहनों की टोलियां बनाकर, हमने देखा बचपन में हमारे मस्जिदों में हमारी माएँ बहनें बेटियों को बाकायदे छोड़ दिया जाता था। छोटी छोटी 8-8, 9-9, 10-10 साल की बच्चियां पूरे मस्जिद को झाड़ू मारती थीं, पोछा लगाती थीं, एक एक तिनके, एक एक गर्दो गुबार की सफाई होती थी। हम्मामात टॉयलेट्स तो उस ज़माने में नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी थे उनकी सफाई होती थी। आज बाकायदे
उन हम्मामात और टॉयलेट्स को साफ करने के क्लीनर्स भी आ चुके हैं, उसके लिए पाउडर भी आ चुके हैं, साबुन भी मुख्तलिफ तरीके से आ चुके हैं। मस्जिद के ज़िम्मेदारान मुतवल्लीन से दरख्वास्त है कि वो तमाम सब मेरी आवाज़ जहाँ तक सुनी जा रही है और मेरा आवाज़ा जहाँ तक भारत के लोगों तक पहुँच रहा है, अभी रमज़ान की तैयारियाँ अभी से शुरू कर दो, अभी से रमज़ान का इस्तक़बाल करो, अभी से पंखे उंखे बिजलियाँ उजलियाँ सही कर लो, माइक्रोफोन वगैरह सही कर लो, टॉयलेट्स हम्मामात प्लम्बरों को बुला करके सही करवा लो, पानी और औरतों के लिए भी तरावी के इंतजाम किए जाएं, दर्स और तदरीस का इंतजाम किया जाए, हल्के कुरान के कायम किए जाए। उलमा हजरात को चाहिए कि मस्जिदों के अइम्मा वो लोगों को बैठकर कुरान भी सिखाएं और लोग कुरान भी पढ़ें और मस्जिदों में कुरान को रखा जाए, मस्जिदों के अंदर कूलर लगाए जाएं पानियों के, कि ताकि रोज़ा खोलने के बाद इधर उधर के पानी न पिए। बल्कि आपको पता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक एक गिलास पानी किसी भाई को पिला देना 10 दफ़ा नफली हज करने के बराबर है, 10 दफ़ा नफली हज करने के बराबर है। ऐसे कूलर्स खरीद के लाके मस्जिद को हदिया करो, अल्लाह के घर को संवारो, अल्लाह के घर को आबाद करो। कुरान को सिर्फ चूमने से काम नहीं करेगा, सफाई सुथराई के मुरत्तब तरीके से रखो, मस्जिदों की हिफाजत करो, अल्लाह आपके घरों की हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। कुरान का ये महीना कुरान का आ रहा है, इसका इस्तक़बाल करो बड़ी हंसी से, मुस्कुराहट से, और लोगों को खाओ खिलाओ पिलाओ। अल्लाह हमें कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बारइलाहा हमारी सफ़ों में इत्तिफाक़ व इत्तिहाद अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपने दीन के लिए कुशादा फरमाए, अपने वतन की अपने दीन की खिदमत करने वाला बनाए, अपने बाल बच्चों के हुकूक़, अल्लाह के हुकूक़, बड़ों के छोटों के सब के हुकूक़ को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलविदा झारखंड, अलविदा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।